তাহলে ফার্স্টରେ ଆସିଲା ଆମର ଆଲକେନ୍। ତାହେଲେ ଆଲକେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଲକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆଲକେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଆଉ କାର୍ବନ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଆଲକେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁକରି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଯଦି ରହିଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲକେନ୍ କହୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଥିବ ତା ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତାର ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଥିବ ସେଥିରେ ତାହେଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ମିଥେନ୍ ହବ। ସେପଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି କାର୍ବନ ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଇଥ୍ ହବ। ଆମେ ସଫିକ୍ସ ପଢିଥିଲେ ଯେ ANE ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଲକେନ୍ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି, ବା କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ANE ରହିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଦୁଇଟା କାର୍ବନ ରହିଲା ୱାର୍ଡ ରୁଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଗ ୱାର୍ଡ ରୁଟ୍ ଆସିବ ତାପରେ ସଫିକ୍ସ ଆସେ, ତେଣୁକରି ଇଥେନ୍ ହବ। ସେଇପରି ଉପରେ ଯଦି ତିନିଟା ରହିଲା କ'ଣ ହବ ତା ନା ପ୍ରୋପେନ୍ ହବ, ଚାରିଟା ରହିଲେ ବିଉଟେନ୍ ହବ, ପାଞ୍ଚଟା ରହିଲେ ପେଣ୍ଟେନ୍ ହବ, ଛଅଟା ରହିଲେ ହେକ୍ସେନ୍ ହବ। ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁକରି ଏଇପରି ରୂପରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ପାଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକର ବା ଯୋଉ କାର୍ବନ ଚେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ଆଲକିନ୍। ଆଲକିନ୍ ର ସଫିକ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା ନା ENE। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଆଲକିନ୍ ମାନେ କାର୍ବନ ଆଉ କାର୍ବନ ଭିତରେ ଯଦି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହିଥିବ, ଦୁଇ ବନ୍ଧ କରିଥିବ କାର୍ବନ ଅନ୍ୟ କାର୍ବନ ସହିତ, ତେଣୁକରି ତା ନା କ'ଣ ହବ ଆମର ଆଲକିନ୍ ହବ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖିବ ଯଦି କାର୍ବନ କ'ଣ ନା ମିଥିନ୍ ହେଇପାରିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାର୍ବନ ଦିଟା ମିନିମମ୍ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଦିଟା କାର୍ବନ ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଏଠି ଇଥିନ୍ ହବ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଇଥିନ୍, ପ୍ରୋପିନ୍, ବିଉଟିନ୍, ଚାରିଟା ଥିଲେ ବିଉଟିନ୍, ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ପେଣ୍ଟିନ୍, ଛଅଟା ଥିଲେ ହେକ୍ସିନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇପରି ରୂପରେ ତୁମେ ମାନେ ପାଖରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ପାଖରେ ସାଇଡ୍ରେ ତୁମେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସେଇପରି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆଲକାଇନ୍ ଆସିଲା YNE ମାନେ କ'ଣ କାର୍ବନ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିବ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ କରିଥିବ। ଯଦି କାର୍ବନ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ବନ ସହିତ ତିନି ବନ୍ଧ କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଲକାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମର ସଫିକ୍ସ କ'ଣ ଲାଗେ ନା YNE। ତେଣୁକରି ଦେଖିବ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଦିଟା କାର୍ବନ ଅଛି, ଦିଟା କାର୍ବନ ଭିତରେ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ ହବ ଇଥାଇନ୍ ହବ। ଇଥ୍ ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା ୱାର୍ଡ ରୁଟ୍ ରହିଲା, YNE କ'ଣ ରହିଲା ତାର ସଫିକ୍ସ ରହିଲା। ସେଇପରି ତିନିଟା କାର୍ବନ ଅଛି କ'ଣ ହବ ପ୍ରୋପାଇନ୍ ହବ, ଚାରିଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ହବ, ଚାରିଟା ଥିଲେ ବିଉଟାଇନ୍ ହବ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲେ ପେଣ୍ଟାଇନ୍ ହବ। ଏଇପରି ରୂପରେ ସେମିତି ଛଅଟା ଥିଲେ ହେକ୍ସାଇନ୍, ହେପ୍ଟାଇନ୍, ଏଇପରି ରୂପରେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ସହିତ ଦେଖ CH3 ସହିତ ଯଦି OH ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତା କ'ଣ କହିବି ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପର ଆଡିସନ ହେଲା କୋଉଥିରେ ନା କାର୍ବନ ସହିତ। ଠିକ ଅଛି ବା ଆମର ଆଲକାଇଲ ଗ୍ରୁପ ସହିତ। ବୁଝିଲା? ଯୋଉଟା YL ବା ଆମର ମିଥେନ୍ ରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ମିଥେନ୍ କହୁଛି ଆଲକେନ୍ ରେ ଯୋଉଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କମେଇଲେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ ସହିତ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଆମର ବଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ଆଲକାଇଲ ଗ୍ରୁପ ସହିତ R ସହିତ ଯଦି OH ଗ୍ରୁପ ଲଗେଇଲି ତାକୁ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସେ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପରେ ଲାଗିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ଅଛି ସେଥିରେ CH3OH ପାଖରେ ଦେଖା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା, ଆର ନାଁ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସଫିକ୍ସ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଲକୋହଲରେ ସଫିକ୍ସ ସବୁବେଳେ OL ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ଆ ନାଁ ହବ ଆଲକାନୋଲ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖା ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଲକେନ୍ ଲେଖି ଦଉଛେ ଆମେ ଆଲକେନ୍ ALKNE ଲେଖି ଦଉଛେ। ଏ ଇ ଉଠେଇକି କ'ଣ କରିବା ଆମେ OL ଲଗେଇବା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ଭାୱେଲ ଉଠିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ ବସିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ O ଗୋଟେ ଭାୱେଲ ଓ ଇ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ, ତେଣୁକରି ଆଲକେନ୍ ର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଇ ଅଛି, ସେ ଇ ଟାକୁ ଉଠେଇବା ଓ OL ଟାକୁ ଲଗେଇବା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଏଇପରି ରୂପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନେମିଂ କରିବା। ତେଣୁକରି ମିଥ୍ ଅଛି ମିଥାନୋଲ ହବ। ସେମିତି ଦିଟା କାର୍ବନ ଥିବ CH3 CH2OH ତା ନାଁ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଇଥାନ, ଇ ଉଠିକି OL ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ଇଥାନୋଲ ହବ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ତିନିଟା କାର୍ବନ ସହିତ ଲାଗିଥିଲେ ତା ନାଁ ହବ ପ୍ରୋପାନୋଲ, ଚାରିଟା ଲାଗିଥିଲେ ବିଉଟାନୋଲ, ପାଞ୍ଚଟା ଲାଗିଥିଲେ ପେଣ୍ଟାଲୋନ। ଏଇପରି ରୂପରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।
ठीक अच्छे पे तापर आम आसला आल्डिहाइड। आल्डिहाइड ग्रुप माने तुम मैंने जानिच आल्डिहाइड ग्रुप माने कौन पे आल्डिहाइड जो COH आर सहित COH लगी आर ग्रुप माने अल्काइल ग्रुप सहित COH ग्रुप जदि इंक्लूडिंग हेइथिबो ताना हला आल्डिहाइड ग्रुप कहया। तेमरे आल्डिहाइड पई हमर सफिक्स कौन लगे AL लगे तालो नेमिंग करबा तेनकरी CH3COH तेनकरी एठी केतेटा ग्रुप केतेटा कार्बन अछि ना दीटा कार्बन अछि तेनकरी आना कोन हबो पिला माने ना इथानल हबो। इथान देखो इथेन लिख दोथिले कोन लिख दोथिले इथेन लिख दोथिले इथेन रे ई लास्ट तो ई टा उठे की एठी कोन लगिया AL लगिया सेठी OL लगुथिले अल्कोहल रे एठी कोन लगिबा AL लगिया तेनकरी आना हबो इथानल हबो बुझिला से बड तीनटा जदी कोन थिबो CH3 CH2 COH जदी थिबो ताल ता ना कोन हबो पिला माने ना प्रोपानाल हबो बुझिला एई पर रूप रे तुम माने कोन करि परिबो नेमिंग करण करा जे परिबो। ठीक अछि पिला माने तापर हमें देखिया कोन ना कीटोन देखिबा ताले कीटोन पई कोन हुई ना देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप जेतोले लागि थिबो सेतोले अल्काइल ग्रुप बा R सहित हमर जदी कोन लागि थिबो CO लागि थिबो ता सहित आ गोटे अल्काइल ग्रुप लागि थिबो पाखरे देखि पारथुबो बा फ्रंट रे देखि पारथुबो जे कोन COR जदी फंक्शनल ग्रुप को कोनोसी अल्काइल ग्रुप रे लागि थाए बा कार्बन चेन लागि थाए ताहाकू ही हम कोन कहिया कीटोन ग्रुप कहिया बुझियला पिला माने। तेगुरे कीटोन माने ता सफिक्स कोन लागिबो ONE लागिबो तेगुरे नेमिंग करण कला बेले हमर वर्ड रूट सहित सफिक्स रे कोन लागिबो ना ONE लागिबो ताले गोटे करिक देखिबा देखो एठी कोन अछि CH3 CO CH3 अछि ताले आ नाटी कोन हो पिला माने ता टोटल ऊपर कार्बन केतरा अछि ना तीनोटी कार्बन अछि गोटे फास्ट CH3 रे गोटे C गोटे कार्बन अछि आ CO ग्रुप रे गोटे C अछि आ CH3 लास्ट जो लागि छि सेठी C गोटे अछि बा कार्बन अछि तंको ता नाटा कोन हबो ना तीनटा कार्बन थिले कोन हबो मिथ इथ प्रोप तंगरी प्रोपान ONE तुमको कहिथिली प्रोपेन ई उठी जिवो जोटा भावेल अछि उठी जिवो तंगरी ONE लागिवो तंगरी आना हबो प्रोपानोन हबो बुझियला नि पिला माने सेही परी आ गोटे नै परिबा CH3 CH2 CO CH3 तंगरी आना कोन हबो एठी चारटा कार्बन अछि तंगरी आना कोन हिजो पिला माने ना ब्यूटानोन हिजो बुझियला तुमे एई पर ऊपर अन्य कार्बन लगे की अन्य आहुरी आराइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगे की तुमे आहुरी मध्ये कोन करि परिबो नेमिंग करि परिबा तुम भाई मध्ये आउ किछि एग्जांपल गुडी को मध्ये मु फ्रंट रे दे दीची तुमे ताको नोट आउट करि परिबो बुझियला पिला माने। तापर जिबा हमर कोन हला हमर एसिड ग्रुप जहा को कोन कहंती हमर कार्बोसिलिक एसिड को आजे तुम माने जानिचो कार्बोसिलिक एसिड विषय रे तेनु करी कार्बोसिलिक एसिड रो हमर सफिक्स कोन लागिबो बा कार्बोसिलिक एसिड को देखि कि चिन्हिबा केमिति जदि अल्काइल ग्रुप सहित R सहित COOH ग्रुप लागितिबो C डबल OH ग्रुप लागितिबो फ्रंट रे देखि परथुबो ताहाले तार ना कोन हबो एसिड ग्रुप ता कहइबा बा कार्बोसिलिक एसिड कहइबा यार सफिक्स कोन हबो पिला माने ना ओइक एसिड लास्ट कोन लागिबो ओइक एसिड गोटे क्वेश्चन कर दबा मु नै गली CH3 COOH तेनु करी एठी कोन हला यदि आना कोन हबो दीटा कार्बन थिबारु एठी कोन हबो ताना हबो इथानोइक एसिड कोन बना इथेन रु ई उठी गला परे ओइक एसिड लागिबो जाना हबो इथानोइक एसिड सेमिति प्रोपानोइक एसिड ब्यूटानोइक एसिड तुम माने मध्य करि पारि जदि पिला माने आर आगरे जदि मु कोन करिवि HCOOH मध्य लग पारि ताना हबो मिथानोइक एसिड बा जहा को हमर फॉर्मिक एसिड बेली कॉमन नेम रे ताको फॉर्मिक एसिड कहै छै बुझियला जार आईपीएस नेम कोन हबो मिथानोइक एसिड बुझी होजी पिला माने ताले एठी हमर सइला कोन ना कार्बोसिलिक एसिड तापर हमें देखिबा कोन ना ईस्टर देखिया ईस्टर माने कोन ताको देखि कि चिनिया केमिति ना सी डबल ओ पाखरे आर लागितिबो बॉन्ड COOR जाउ कहि परिया मध्य जदि आराइल ग्रुप सहित बा अल्काइल ग्रुप सहित लागि थिबो आर सहित बा कार्बन चेन सहित हमर COOR लागि थिबो ताकू हमर कोन कहि परिबा ईस्टर कहि परिया
आर सफिक्स कौन हम अल्कानोइड आर कौन सफिक्स पे अल्कानोइड आईपीएसी नेम कौन ना अल्काइल अल्कानोइड गोटे एग्जांपल करदबा जेमति नै गली CH3 COOCS फास्ट अल्काइल ग्रुप जोटा लागिला ता ना हला CH3 तुमरे CH3 रो ना हला कौन मिथाइल तुमरे मिथाइल लइला तापर कौन छि COOCH3 तले एथिरे कार्बन केतेटा ना COO रे गोटे कार्बन CH3 रे मध्ये गोटे कार्बन तेणु करी एठी दीटा कार्बन थिला आ ना हला इथानोएट तुमरे आर फुल ना हला मिथाइल इथानोएट सेही पर रूपरे अन्य मानक अन्य अल्काइल आरआइल जो अल्काइल ग्रुप गुडी को लगेई आर जगह रे तुमे नेमिंग गुडी करि परिबो ठीक अछि एग्जांपल गुडी दिया जाय तापर हमर आसिला इथर तापर कोन आसिला पिला माने इथर इथर माने कोन जहार जनरल फार्मूला कोन पिला माने ना OR लागिथिबो अल्काइल ग्रुप सहित OR जति लागिथिबो बॉन्ड OR ता जनरल फार्मूला आउ सॉरी फंक्शनल ग्रुप जनरल फार्मूला कोन हबो ROR ठीक अछि पिला एहार सफिक्स न थाए एहार प्रीफिक्स थाए आ नहला अल्कोक्सी आर प्रीफिक्स कोन लागे अल्कोक्सी आईपीएस न हबो कोन हबो अल्कोक्सी अल्केन गोटे एग्जांपल करदबा जेमति कोन लिखिली CH3OCH3 तेनु करी गोटे कार्बन अछि तेनु करी मिथोक्सी पछरे मध्ये गोटे कार्बन अछि तेनु करी मिथोक्सी मिथेन आ गोटे कोन सेमति नै परिबी जे CH3OC2H5 तेनु करी आना हबो मिथोक्सी सेपटे दीटा कार्बन अछि इथेन हबो ठीक अछि एई पर रूपे तुमे अन्य गुडी को मध्ये नेमिंग करि परिबो तापर तुमर आसीला पिला माने आमीन तापर कोन आसीबो आमीन आमीन रो हमर फंक्शनल ग्रुप ना बॉन्ड NH2 लागिथियो ताले हमें ताऊ जानि पारे जे आमीन ग्रुप लाग आर जनरल फार्मूला कोन RNH2 ठीक अछि जनरल फार्मूला RNH आर सफिक्स कोन लागबो सेही आमीन हबो आउ आईपीएस नंबर नेम हबो अल्काना आमीन ठीक अछि पिला माने गोटे एग्जांपल नै जिवा CH3NH2 CH3 बॉन्ड NH2 आना कोन हबो पिला माने ना मिथाना आमीन कंबाइना मिथान लागिला कंबाइना गोटे कार्बन अछि आउ आमीन ग्रुप लागि सेही पर रूपे तुमे अन्य एग्जांपल गुडी को मध्ये करि परिबो आहुरी आर ग्रुप बा अल्काइल ग्रुप गुडी को लगे ठीक अछि पिला माने ताले एठी हमरो जेते सब कोन करथिला फंक्शनल ग्रुप थिला बेसिकली जोडा नीडी सेते सइला पिला माने तण करी आर क्लास रे हमें आगु को नोमेनक्लेचर गुडी गोटे गोटे एग्जांपल द्वारा तुम मानको बुझिया चेष्टा करी ठीक अछि पिला माने यदि भल लागिला तुमे गोटे लाइक और सब्सक्राइब करिवे ठीक अछि।